وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ ابھی نماز مغرب سے پہلے یہاں جو نیچے مسجد ہے ہم وہاں گئے تھے، چونکہ مغرب بعد ہمارا پروگرام تھا، ہمیں دعوت دی گئی تھی۔ عصر کے بعد وہاں غیر مقلدوں کے 2-3 خطیب آئے تھے، ان میں سے کسی کو وہ مدنی بھی کہتے ہیں، ہم جانتے نہیں کون تھے، تو ان کی تقریریں ہوئیں، وہ ہو چکی تھیں۔ ہم بعد میں مغرب کے وقت آئے، بالکل امن و امان کے ساتھ بیٹھے، ہمیں پتہ چلا ان کی مسجد ہے، ہم تب بھی اندر گئے۔ ہم نے یہ کہا کہ ہم نے پروگرام دے دیا ہے، چونکہ الحمدللہ ہم دیوبند والے ہیں، ہمارے یہاں ڈر ور تو ہوتا نہیں، ہم الحمدللہ بلا کسی جھجک کے ان کی مسجد بھری ہوئی تھی کھچا کھچ، ابھی آپ سبھی حضرات گواہ ہیں، ان کی مسجد بھری ہوئی تھی، تمام صفیں بھری ہوئی تھیں، ان کے وہاں خطبات تھے، ابھی وہاں ان کے مدنی لوگ تھے، اور ہم ان کی مسجد میں چلے گئے۔ وہ اتنے گھبرائے، ان کے چہرے اتنے گھبرائے، وہ اتنے گھبرا گئے۔ ہم نے وہاں جا کر کے، میں آگے بیٹھا کرسی پر، وہ آئے اور مجھ سے کہنے لگے ہمیں کوئی مناظرہ نہیں کرنا ہے۔ میں نے ان سے کہا میں تو مناظرے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، میں تو تقریر کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے یہاں ہمارے لوگ بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا آپ سبھی حضرات قرآن حدیث سن لیں، آپ بہت کہتے رہتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث، اگر میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، حدیث سناتا ہوں، آپ سنیں گے کیوں نہیں؟ اگر عصر کے بعد سے یہ حضرات سنا رہے تھے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کو، لیکن اب اگر میں آیا ہوں اور میں آپ کی مسجد میں آیا ہوں اور آپ کو قرآن سناؤں گا، حدیثیں سناؤں گا، آپ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے انکار کیا، وہاں جھگڑے کی صورت بتائی اور یہ کہا کہ آپ ہماری مسجد سے نکل جائیں، ہماری مسجد ہے، آپ باہر جائیں۔ میں نے کہا آپ تو بہت کہتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم قرآن حدیث والے ہیں، کوئی بھی قرآن سنائے گا، حدیث سنائے گا، ہم وہ مان لیں گے۔ اگر آپ سچ میں قرآن حدیث والے ہیں، آپ آج قرآن حدیث سننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی غلط بات بتائے گا، آپ کے یہاں تو علماء موجود ہیں، یہ بھاگے کیوں؟ میں مسجد میں تھا، اللہ گواہ ہے، ان کے علماء مسجد سے بھاگ گئے۔ میں مسجد میں موجود تھا، ان کے علماء مسجد سے بھاگ گئے۔ ابھی ان کے علماء جو تھے مدنی حضرات، وہ مسجد سے بھاگ گئے، ابھی مسجد سے بھاگ گئے، 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے، پتہ نہیں ان کے نام بھی انہوں نے بتائے تھے، وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان کی عوام آئی، انہوں نے ہلڑ بازی کی، اور اس کے بعد کہا آپ اس مسجد سے نکل جائیں۔ جب وہاں ہلڑ بازی کا ہمیں اندیشہ معلوم ہوا، اب ہم اس مسجد سے نکل کر اس مسجد میں آئے ہیں۔ میں اس وقت بھی کہتا ہوں، عصر کے بعد سے ابھی تک کہ انہوں نے جو اس مسجد میں تقریر کی ہے، گمراہی پھیلائی ہے، غلط بیانی کی ہے، اس وقت بھی میں ان سے کہتا ہوں اگر وہ اس وقت بھی میرے پاس آنا چاہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آئیے اور ہم سے گفتگو کیجیے۔ لیکن ان کی گاڑی ہم سے آگے چلی گئی، وہ بھاگ گئے آگے پیچھے۔ تو وہ بہت کہتے ہیں مناظرہ بچوں سے نہیں ہوتا، آپ کے مدنی علماء تھے، میں آیا تھا، وہ بھاگے کیوں؟ آپ کے علماء عصر کے بعد وہ مغرب تک اپنی عوام میں بیٹھی تھی، ان پڑھ عوام میں بیٹھے تھے، اور ان پڑھ لوگوں کے اندر بیٹھ کر کے تقریریں ہنگے مار رہے تھے۔ اب جب ہم گئے، اب بھاگ گئے، اور ہمیں کہا کہ آپ مسجد سے نکل جائیں۔ ابھی تک کہ جو ان کی یہ دعوت تھی، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، تب سے ہم کہہ رہے تھے یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ آج تو بالکل واضح ہو گیا آپ کے اس علاقے چھترگل کے اندر کہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اگر وہ سچے تھے تو بتائیے ہم سے انہوں نے گفتگو کیوں نہیں کی؟ اگر وہ سچے تھے تو بتائیے وہ بھاگے کیوں ہیں؟ اور انہوں نے یہ کیوں کہا کہ آپ مسجد سے نکل جائیں؟ میں نے کہا آپ اگر تقریر سننا چاہیں میں تقریر کروں گا، آپ ہم سے الگ سے گفتگو کرنا چاہیں میں کروں گا، آپ مسجد میں مناظرہ کرنا چاہیں میں کروں گا، آپ مجھ سے کسی گھر کے اندر الگ کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا چاہیں میں تب بھی تیار ہوں۔ لیکن وہ مانے نہیں، اور انہوں نے وہاں مولوی تو ان کے بھاگ گئے، خطبہ بھاگ گئے، عوام کو انہوں نے لڑائی کے لیے چھوڑ دیا۔ میں ایک آدمی تھا، میرے ساتھ یہ 3 ساتھی تھے، 4 ساتھی تھے، ہم 5 بندے تھے۔ آپ حضرات تو بعد میں آئے نا، جب میں مسجد میں گیا تو ہم صرف 5 بندے تھے نا، وہ پوری مسجد غیر مقلدوں کی بھری ہوئی تھی ابھی، اور ہم جو ہے 5 آدمی ان کی پوری بھری مسجد میں چلے گئے، ان کے مدنی علماء موجود تھے، ہم چلے گئے۔ اس سے زیادہ جرت کی بات کیا ہوگی؟ اور ان کے لیے اتنی بزدلی کی بات کیا ہوگی کہ اپنی مسجد کو چھوڑ کر ان کے مولوی بھاگ گئے۔ لہٰذا ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں، ہم اب بھی وہی ہیں جو پہلے تھے، جو پال پورا میں تھے ہم اب بھی وہی ہیں، جو مڑوا میں تھے ہم اب بھی وہی ہیں، جو طاہری مسجد میں تمہیں دھول چٹائی ہم اب بھی وہی ہیں، اور ہم ہمیشہ وہی رہیں گے۔ اگر تمہاری ہمت تھی، تمہارے مولوی بھاگے کیوں؟ اب کل ان کے لونڈے کوئی آ کر کے کہیں گے ہم سے بات کر لو، ہم آئیں گے، تیرا مدنی عالم بھاگ گیا ہے، تیرا مدنی عالم تیری اپنی مسجد سے بھاگ گیا، تیری اپنی مسجد سے بھاگ گیا۔ آج کی تاریخ کیا ہے؟ آج کی تاریخ 27 مارچ
2022 ईस्वी बरोज़ इतवार छत्रकुल उनकी मस्जिद का नाम खुलफा राशिदीन, यहाँ नीचे वहाँ से तेरे मदनी उलमा नमाज पढ़ करके भाग गए और हमें मस्जिद के अंदर रखा, फिर उनकी आवाम हुल्लड़बाजी के लिए आई। ये तुम्हारा फ़िरका है। असर से लेकर मगरिब तक लोगों को झूठ बोलते रहे और लोगों से कहते हैं वहाँ हनफी लोग भी मौजूद थे। मैं उन हजरात से कहना चाहता हूँ, आप किन की तकरीरें सुनने के लिए जाते हैं? ये इनकी किताब है। मैं आज किताब, ये सिर्फ ये 3 किताबें नहीं है, मेरी गाड़ी में पीछे डिक्की में किताबें भरी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैं आज किताबें भर के लाया था। मैंने कहा मैं इनको बताऊंगा कि हकाइक क्या है, लेकिन बहरहाल वो भाग गए। इतनी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? इंशाल्लाह कभी ना कभी तो ये आ ही जाएंगे और आवाम को पता ही लग जाएगा। इस किताब में, ये इनकी किताब है, असली इस्लाम क्या है, जाली इस्लाम क्या है, ये इन्होंने बाहर से छापी है और यहाँ मकतब मुस्लिम बरबरशाह इनका जिम्मेदार मकतब है, उसका नाम भी लिखा है। इसमें लिखा है इमाम अबू हनीफा यहूदी एजेंट थे, इसमें उन्होंने लिखा, और इसमें लिखा है कि हनफी काफिर हैं। इसमें हनफियों को काफिर बताया है, इमाम अबू हनीफा को मुनाफिक बताया है, और आपके यहाँ आकर के वो तकरीरें करते हैं गैर मुक़ल्लिद गुमराह हैं, अहलुस सुन्नह वल जमात से खारिज हैं, उनके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है। जो अभी उनके मदनी उलमा यहाँ आए थे उनके लिए मेरा चैलेंज है, या इसके बाद मैं यहाँ पर भी अर्ज करना चाहता हूँ, उनका कोई मदनी आलिम हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने तबके में एक मकाम रखता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ उनका कोई मदनी आलिम हो, हमसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो जाए। इस मौजू पर हम कहेंगे गैर मुक़ल्लिदीन के अकायद उनके उसूलों के मुताबिक कुफ्रिया शिरकियाँ हैं। गैर मुक़ल्लिदीन के अकायद उनके नजरिए, उनके उसूलों, उनकी तहरीरों के मुताबिक वो कुफ्रिया शिरकियाँ हैं। इस मसले पर मदनी, उनका कोई भी मदनी आलिम जो जिम्मेदार हो, जिसकी वो बात मानते हो, जिसको जमीयत तस्लीम करती हो, ऐसा कोई मदनी आलिम जिसको उनकी कश्मीर गिर जमीयत तस्लीम करती हो, हमसे कभी भी बात करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाए, कसम बखुदा हम उसको रात में सूरज दिखा देंगे। मौजू यह होगा और गुफ्तगू इस पर बात पर होगी कि गैर मुक़ल्लिदीन के अकायद कुफ्रिया शिरकियाँ हैं उनकी तहरीरात के मुताबिक। इस मौजू पर हमसे गुफ्तगू करो, हम तुम्हें बताएंगे। आज मैं किताबें साथ लाया था, लेकिन उनका मदनी मौलवी भाग गया और उनकी आवाम ने हुल्लड़बाजी पेश की। इस किताब में यह लिखा है, आगे किताब लाइए, ये मेरे हाथ में किताब है हदीस खैर और शर। इसमें हजरत उमर के तरीके को कुफर लिखा है, कहा कि जो कहेगा मैं उमर के पीछे चलूंगा ये कुफर है। और ये मेरी पारस किताब है तलाश हक, इसमें लिखा है कि अब्दुल कादिर जिलानी को काफिर बताया है, कुफरिया नजरिए की। उसको कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी तो कुफर के नजरियात के झंडे उठाया फिरता था, इसमें लिखा है। और दीगर हजरात के बारे में लिखा है, ये हजरात अकाबिर के गुस्ताख हैं, अल्लाह के मुतालिक इनका अकीदा दुरुस्त नहीं, ये समझते हैं अल्लाह जिहत फौक मोहताज हैं, हुजूर के मुताबिक इनका नजरिया दुरुस्त नहीं, सहाबा के मुताबिक इनका नजरिया दुरुस्त नहीं। ये एक फितना है, ये एक फिरका है और ये कुरान करीम की दावत को खत्म करने के लिए चला है। मैंने बाहर भी जाकर, मस्जिद के बाहर उनके मौलवी सड़क पर खड़े थे, मैंने उनसे कहा मैं यहां भी कुरान सुनाने के लिए तैयार हूं, तुम कुरान सुनते क्यों नहीं हो? तो बाद उनको इशारा करके वो लोग आगे, आप यहां से निकल जाए। मैंने मस्जिद में भी कहा कुरान सुनो, मैंने उन्हें बाहर भी कहा कुरान सुनो, वो कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं है। असर से लेकर के मगरिब तक ढींगे मार रहे थे लोगों के सामने और अब आकर के भाग गए। लिहाजा दिन ब दिन ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि ये गुमराह फिरका है, ये बेमान फिरका है, ये एक रजील फिरका है और ये खबीस तरीन फिरका है। अल्लाह ताला इस फिरके से हम सब की हिफाजत फरमाए। और ये मैंने चैलेंज रिकॉर्ड करवा दिया, गैर मुक़ल्लिदीन के अकायद कुफ्रिया शिरकियाँ हैं। इस पर कोई ऐसा मदनी आलिम, ऐसा कोई मदनी आलिम जिसको जमीयत तस्लीम करती हो, उसको लाएं, मैं गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। बाकी वो एक आदमी था, वो था तो वो भिकमंगा, बादशाह की बेटी के इश्क के दावे करता था। किसी ने कहा भाई तू कहाँ इस चक्कर में पड़ गया, तुझे तो कोड़े पड़ेंगे। उसने कहा कोड़े पड़ेंगे लेकिन नाम तो आ जाएगा ना कि बादशाह की बेटी का आशिक था। इसी तरह के दीवाने बहुत सारे हैं कि जी हमसे गुफ्तगू कर लो, हमसे गुफ्तगू कर लो, तुझे धूल चटाई, तेरी जमीयत कहेगी ये था कौन? कोई लौंडा था, कोई बच्चा था, किसी और को धूल चटाई, वो कहेंगे ये था कौन? एक ही साथ किस्सा खत्म कर लो। जमीयत अपना नुमाइंदा पेश करे, अपने नुमाइंदे उलमा पेश करे, हम अपनी नुमाइंदगी ला करके लाते हैं, मैं अपनी नुमाइंदगी ला करके लाता हूं। एक ही दिन फैसला हो जाएगा और जिस दिन जमीयत और उनके मदनी उलमा और उनकी नुमाइंदगी लौंडे और अनपढ़ लोगों को और बदज़बान लोगों को छोड़कर उनके मदनी उलमा इसके लिए तैयार हो जाएंगे, कसम बखुदा वो वादी में उस फिरके की तरक्की का आखिरी दिन होगा इंशाअल्लाह। लिहाजा ये गुमराह हैं, गैर मुक़ल्लिद गुमराह हैं, अहलुस सुन्नह वल जमात से खारिज हैं। उनके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी अगर बावुज़ू हो और अगर बेवुज़ू हो तो होती नहीं। इनके साथ किसी किस्म का मजहबी ताल्लुक नहीं रखना चाहिए और इनके साथ किसी किस्म का मजहबी ताल्लुक नहीं, और इनकी तकरीर सुनना भी नाजायज़ है। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे, इस मस्जिद से बाहर आइंदा दिनों में जल्दी इंशाअल्लाह करेंगे और करते रहेंगे। और यहाँ से और पूरी वादी के लोगों को बताएंगे कि यह कितना जलील तरीन और गुमराह तरीन फिरका है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा से इन गुमराहों और इन झूठों और बेमानों के से पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए, या इस फिरके का बेड़ा ही गर्क कर दे, या तो हिदायत नसीब फरमाए, या अल्लाह ताला
या अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर वाज़ेह कर दे कि ये कितना बड़ा बेईमान फ़िरका है, झूठा फ़िरका है, कुरान हदीस टोटल सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हम तो आखिर में ये तक भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको भी हिदायत नसीब फरमाए। बहरहाल आज वाज़ेह हो गया कि ठीक मसलक और ठीक बात वही है जो अहलुस सुन्नह वल जमा कहते हैं, जिसकी सच्ची तर्जमानी उलमाए देवबंद ने की है। आप सुनते थे जुर्रतमंदी किसे कहते हैं, इससे ज़्यादा जुर्रतमंदी क्या होगी कि 4 बंदे लेकर के मैं मुकम्मल उनकी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया और वो कुछ कर ही नहीं पाए, उनके मदनी उलमा भाग गए और अवाम खड़बड़ा गई, उनके हल्क सूख गए, उनके होंठ सूख गए और खामोश हो गए। बाद में कुछ लोगों को उनको हुल्लड़बाजी के लिए भेज दी, अपने उलमा को बाहर निकाल करके, और अपनी मस्जिद के अंदर देखें इनकी जुर्रत कितनी होगी और ये कितने पक्के होंगे और असर के बाद कितने झूठ बोले होंगे वहां मस्जिद के अंदर बैठ करके। और अल्हम्दुलिल्लाह आप तासिम नानूतवी रहीमहुल्लाह ताला, रशीद अहमद गंगोही रहीमहुल्लाह ताला, हजरत अल्लामा अनवर शाह रहीमहुल्लाह ताला, हजरत थानवी और हजरत मदनी, हजरत शेखुल हिंद और मौलाना सरफराज और इन अकाबिर उलमाए देवबंद के इन सबूतों को देख ले कि अल्हम्दुलिल्लाह किस चीज का नाम जुर्रतमंदी हुआ करती है। इसीलिए कायनात पुकारती है, सरबकफ सर बुलंद के नारे कायनात बुलंद करती है, वो इसी जुर्रतमंदी की वजह से करती है। हम कल भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही थे और इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसी जुर्रतमंदी के साथ ही हमें मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।